कुंवारों की बात आप कर रहे हैं ना कि बेशुमार कुंवारे हैं, मैं समझता हूँ ज़हनी तौर पे सारे कुंवारे हैं। हाय हाय हाय, ज़हनी तौर पे तो हमने ये देखा कि जिसके ऊपर नज़म कह दी जाए ना कुंवारों की, ये जो 2-3 दफा सुन ले ये नज़म, हाँ जी उसके इम्कान बढ़ जाते हैं। वाह वाह वाह। अब उसके जज्बात हैं कि मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुण छेती ना ब्याह क्यों नहीं कर दे, हाय 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 हाय। लम्मियां कहानियां च पै नहीं सकदा, कल्लियां जे आखो भी तो रह नहीं सकदा, हुण करन वाली कोई सेवा लब जाए जे, मैं ते राजी फेर भी हां बेवा लब जाए जे। आखां जे भरा नूं भाभी डैण बन जांदी है, मेरी वारी हर कुड़ी भैण बन जांदी है। आख्या मैं भाभी चंगी भली तू सियाणी है, ब्याह दा इरादा न्याज नहीं दवानी है। वाह 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 वाह। मेरी दूसरी जो संजीदा शायरी में पहचान बनी ना, वो मेरी वालिद की नज़म के हवाले से बनी। उसको भी सुना दीजिए थोड़ा सा। वो बिल्कुल मुख्तलिफ रंग की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे भाई ताहिर शहीर साहब मौजूद हैं। ताहिर शहीर साहब की कई खूबियाँ हैं जो मैं इनका दीवाना भी हूँ, मोतरफ भी हूँ। ताहिर शहीर साहब की एक सबसे बड़ी खूबी मज़ाहिया शायरी है। मैंने पहली बार इनको इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में सुना था। ताहिर साहब भी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। ये सीनियर थे, मैं जूनियर था। ऐसे तो भी एक नज़म होनी चाहिए, सीनियर थे जूनियर थे। और कमाल कह लीजिए इनकी जो पोइट्री है, मजाक की पोइट्री, मज़ाहिया शायर हैं और कमाल शायर हैं। दूसरी जो गैर मामूली बात है वो ये है कि ताहिर साहब पिछले 15 साल से हस्बे हाल प्रोग्राम के कंटेंट को देख रहे हैं। ये सारा जो आप हस्बे हाल को सुनते हैं, इतना एक ज़बरदस्त प्रोग्राम, और इसको एंजॉय करते हैं, उसका सारा स्क्रिप्ट, उसका कंटेंट, उसको जुमले जो सारे के सारे ताकतवर जुमले हैं, शायरी उसकी जो है वो सारी की सारी ताहिर शहीर साहब ने लिखी हुई है। तीसरी बात जो है वो ताहिर साहब की कि उर्दू के कमाल के टीचर हैं, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और मेरे साथ इनकी बड़ी एक ज़बरदस्त दोस्ती है। कहीं हम मिलें तो हमारे दोनों दोस्तों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, यानी खुशियाँ ज़रब खा जाती हैं, आप ये कह लीजिए। आज लकीरी मौजूद थे, मेरा दिल किया कि ताहिर साहब को हम इनकरेज भी करें कि सर यूट्यूब पे अपना बहुत सा कंटेंट डालें, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं। जो इनका यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ दे देता हूँ, ताकि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताहिर साहब बड़े रूटीन से हट के मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। हमारे माशरे में बेशुमार कवारे हैं, और वो कवारे जो हैं उनके दुख हैं, उनको कुछ सुनने वाला ही नहीं है। उनके क्या क्या दर्द है, उनका क्या क्या दुख है, उनके क्या क्या मसाइल हैं। मुझे चंद दिन पहले ही पता लगा कि आपने कवारों के जो दुख और मसाइल हैं उस पर भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल शाह जी। वैसे भी हमारी जो दोस्ती है उसमें मैंने ये देखा है कि जब हम मिल बैठते हैं तो मज़ाहिया शायर मैं हूँ, लेकिन मजाक के जुमले आपकी तरफ से ज़्यादा आ रहे होते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे नजर आती है। ये जो मेरी शख्सियत का पहलू है मज़ाह वाला, ये मैं हर एक के सामने खोल नहीं सकता, और ये हमारे रिश्ते के खालिस होने की निशानी है। बेशक ऐसे कि मेरी ज़ात का जो वो एक मज़ाह वाला हिस्सा है जिसमें मेरा दिल करता है कि थोड़ा गैर संजीदा भी होना चाहिए, वो मैं ताहिर साहब के साथ बैठ के खुल डुल के गप लगा लेता हूँ, और बड़े बड़े आला किस्म के जुमले भी बाज़ औक़ात निकल जाते हैं जिसको हम एंजॉय करते रहते हैं। बिल्कुल, जिसको हम दोनों एंजॉय करते हैं सर, कोई शक नहीं। बेशक। और जो कुंवारों की बात आप कर रहे हैं ना कि बेशुमार कुंवारे हैं, मैं समझता हूँ ज़हनी तौर पे सारे कुंवारे हैं। हाय हाय हाय, ज़हनी तौर पे सारे कुंवारे ने, जिन्हों मर्जी देख लो, ओहो कुंवारा होएगा। सही। तो पहली मेरी नज़म भी यही थी। अच्छा, असल में जब मैंने आगाज किया ना, मैं तो संजीदा शायरी करता था। अच्छा, ऐसे ही इत्तफाकन ये हुआ कि बैठे बैठे हमारा एक दोस्त है, वो बुनियादी तौर पे यही उसका है कि वो कुंवारा है। अच्छा जी। हमारी शादी हो गई, अब तो खैर वो नहीं रहा। उसके बाद मतलब उसकी दो हुई, फिर शादियां, तीसरे के भी इम्कान हो गए। तो हमने ये देखा कि जिसके ऊपर नज़म कह दी जाए ना कुंवारों की, ये जो 2-3 दफा सुन ले ये नज़म, हाँ जी, उसके इम्कान बढ़ जाते हैं। वाह वाह वाह, ये तस्बीह के तौर पे, दम के तौर पे चलाई जा सकती है। सही। तो उसमें मैंने ये कहा था, उसके जज्बात की हमें ऐसी तर्जमानी की। अच्छा जी। तो कभी नहीं सोचा था कि ये इसके बाद चल के मजाक का रंग इस तरह फिर पूरी शायरी पे गालिब आ जाएगा। तो उसमें यह था कि मेरे ऐसा गम दा उपा क्यों नहीं कर दे। अब उसके जज्बात हैं कि मेरे ऐसा गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुण छेती ना ब्याह क्यों नहीं कर दे। हाय 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 हाय। कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान, once upon a time there was a thirsty crow। ठीक है, he is still thirsty। सही। तो कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान आ, हुण ते ख्याल करो मैं भी इंसान आ। हाय हाय हाय। लम्मियां कहानियां च पै नहीं सकदा, कल्लियां जे आखो भी तो रह नहीं सकदा। और मामे चाचे फुफियां ने सब नूं व्याहता, मामे चाचे फुफियां ने और सब नूं व्याहता। मेरी वारी तुसी इस गल नूं दबाता। हाय हाय, मेरी वारी इस गल नूं दबाता। और मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, मेरी वारी सारियां नूं मौत पै गई है।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਹਾਹਾਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਈ ਮਤਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾੜਾ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹਾ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੰਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓ ਹੋ। ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਆਹਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਕਰਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟਾਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ। ਵਾਹ। ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਆਹ। ਓ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟੀ नहीं लियांदी, नवी मां ले आया। तो क्या दुख है। ये जज्बात थे जो मैंने उसकी तर्जुमानी की उसकी, और फिर उसे हम समझाते थे कि मेरे वांगू वेखी पुत तू ही पछताना है। हमारा दूसरा दोस्त उसे कहता था, नसीहत करता था ना, तो मैंने उसको भी नज़्म का एक छोटा सा रंग दिया कि व्याया मरे दे दुख, शादीशुदा क्या देखता है कि मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है, घर के व्याह तेनू लग पता जाना है, खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे, खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे, फेसबुक अकाउंट तेरे रोज चेक होणगे। और होई जे डियाना भी ते उन्होंने डैन आखेगा, लेडी डियाना होई जे डियाना भी ते उन्होंने डैन आखेगा, माजी दी मंगेतरा नूं तू भी भैन आखेगा। और सद के नियाणिਆਂ ਨੂੰ आखेगी ये जान के ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਵਾਣ ਕੇ। और बीवी ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਸੀ। ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। करके ब्याह तेनू लग पता जाना है। हाय 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 हाय। तो इस तरह वार्निंग भी आ गई, वार्निंग लेटर भी साथ आ गया। साथ आ गया। तो ये इस अंदाज से जो ना पहली आगाज हुआ, बस फिर चलता चलता फिर मजाक का रंग जो है मुख्तलिफ नज़मों में नजर आता रहा, लेकिन साथ साथ संजीदा शायरी भी चलती रही। अच्छा जी। हाँ, मतलब उसमें लेकिन आपकी पहचान मज़ा वाली शायरी बन गई ना जी। मज़ा वाली बन गई, लेकिन मेरी दूसरी जो संजीदा शायरी में पहचान बनी ना, वो मेरी वालिद की नज़म के हवाले से बनी। सही 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 सही। अच्छा। मुझे दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा, मैं जहां भी गया ना, जो मुझे मिजाज के साथ से जो पजीराई मिली, ये जो बड़े लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गले लगाया इस बात के ऊपर, कहते यार बाप की बात ही कोई नहीं करता था। हाय हाय हाय। माँ की सारे करते हैं, माँ की सारे करते हैं कि ये सब मेरी माँ की दुआ है। तो यार हम कहीं भी नहीं है, तो हमें ये खुशी हुई कि चलो यार किसी ने हमें भी महसूस किया कि हमारी भी अहमियत है। उसको भी सुना दीजिए थोड़ा सा। वो बिल्कुल मुख्तलिफ रंग की है वो। मैं कहता हूँ बाप एक ऐसा किरदार है जो हर हवाले से महरूमियों का शिकार है। वो घर है, वो मुआशरा है, वो अदब है। ठीक है। आप कभी देख लीजिए, अदब की बात कर ले, माँ की अजमत के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया। ठीक है। दुनिया भर का अदब, ये आपको मिसाल नजर आ जाएगी। बाप फासले पे है। मुआशरे की बात कर लें,
ماں سے محبت اور انداز کی نظر آتی ہے، باپ کو معاشرہ بھی اس انداز سے آن نہیں کرتا ہے. آپ اپنے ڈرامے تک اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی باپ ولن کے طور پہ نظر آتا ہے. ایسا حالانکہ وہ ہماری روایت کو لے کے چل رہا ہے، لیکن وہ ولن بن گیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. گھر کی بات کریں، ماں کا بچے کو سب سے بڑا ڈراوا کیا ہوتا ہے؟ آ لیندے تھوڑے پہ ہو بھی جو کہنا ہے آپ کہہ لیں، جو کہنا ہے آپ کہہ لیں. وہ بچے کو پتا ہے ماں کی خیر اپنا ہی جی ہے. جڑے بھائی نے شامی 5 بجے آنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں گا، فاصلہ آ گیا. اچھا باپ کو سمجھ نہیں آتی، وہ گھر کی وکرے ولن جہاں بن کے پھر رہتا ہے، ایسا غصے چڑھے رہتے ہیں، خام کھا کے اس کو غصے چڑھ جاتے ہیں. تو میں نے اس کے اندر بڑا پیارا کردار چھپا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. واہ. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سی سکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. کیا کہنے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور آخری بند کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. کیا کہنے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا زبردست ایکسپریشن ہے، اور کتنی اس میں سچ ہے طاہر صاحب. یہ تو، اور یہ واقعات میں نے زندگی میں پہلی بار باپ کے لیے اس طرح سے کوئی چیز سنی ہے. زیادہ تر ماں کی شان میں چیزیں لکھی ہوئی. ایک سوال کر کے میں نا آج کی نشست کو ختم کرنا چاہوں گا. طاہر صاحب یہ پوئٹری اور بالخصوص مزاح کی جو پوئٹری ہے، یہ بھی وارد ہوتی ہے یا یہ کوئی دھکا لگا کے کریٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی جوڑنا پڑتا ہے، کوئی توڑنا پڑتا ہے؟ اس کی کیفیت جو ہے یہ بھی وارداتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا اس میں بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں نا، وہ چونکہ سنجیدہ شاعر جو ہے نا داخلی کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے زیادہ. مزاح جو ہے وہ ارد گرد معاشرے سے اور وہ تمام تر چیزیں آبزرویشن سے جڑ جاتی ہیں نا، تو اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت بنتی ہے اور وہیں پہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہو. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا عملی طور پہ اس طرح کہ اچانک ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور کہا گیا جی لکھنا ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں اور ہوتے ہوتے وہ بن گئی ہے، چیز بننا شروع ہو گئی ہے. صحیح. تو یہ بھی قدرت کا کرم ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اگر ایسا کرنا پڑے زبردستی بھی تو وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. پتہ نہیں ہوتا کہ اب کدھر جانا ہے، ایک صفحہ پکڑ لیا اور خلا میں چھلانگ ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. میری بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو میں نے 5-7 منٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے. واہ زبردست. تو معاشرے کا یہ رنگ ہے جو ہم پھر انہیں کسی نہ کسی وہ اس کے اندر چیزیں کو شامل کر کے بیان کر دیتے ہیں. بہت اعلیٰ جی. طاہر صاحب موجود تھے، میں نے فائدہ اٹھایا، ہم نے کواروں کے دکھ بھی سن لی، ان کے جذبات کا بھی ایکسپریشن ہو گیا، اور والد کے لیے بھی ہم نے ایک نظم سن لی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شادی شدہ کے لیے نصیحت بھی ساتھ ملی، ایڈوائس بھی مل گئی کہ اگر کر لی کسی نے تو پھر بعد میں کیا ہونا ہے. کسی دن دوبارہ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، ہم ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ مسکرانے پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، خدا کے لیے مسکرائیں. اس معاشرے میں بڑے دکھ ہیں، لوگ اتنے سنجیدہ ہیں. میں تو کہیں کو مل کے کہتا ہوں تہاڈی گاں گواچی ہے، وہ کہتے نہیں گواچی. میں کہتا ہوں پھر پریشان کیوں ہے؟ یہ ایک رواج ہے، ہر بندہ سر دیکھیں اس کے چہرے پہ ایک سٹریس ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تو ہمیں مسکرانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.